Salam alaikum, اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة الغريبية. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des mantecaos. La première des choses, on va présenter les ingrédients. J'ai une mesure de beurre, une demi-mesure d'huile, une mesure d'amandes moulues, une mesure de sucre glace, une cuillère à café de vanille, une demi-cuillère à café de levure chimique, la farine et une pincée de sel. المقادير باللغة العربية عندي هنايا كيلة من الزبدة، نصف كيلة من الزيت، كيلة من السكر الناعم، كيلة من اللوز المطحون بقشوره بالقشور، ملعقة صغيرة من الفانيلا ونصف ملعقة من خميرة الحلوى والدقيق الأبيض اللي هي الفرينة. نبداو بسم الله على بركة الله. أول حاجة نخفقوا الزبدة مع الزيت مع السكر الناعم مع الفانيلا. La première des choses, on va battre le beurre avec l'huile, le sucre glace et la vanille. Et une pincée de sel, bien sûr. والآن بعد ما تحصلنا على خليط كريمي، الآن نضيفوا اللوز المطحون والدقيق الأبيض. Après avoir obtenu ce mélange crémeux, on va ajouter les amandes moulues et la farine. Pour les amandes moulues, c'est facultatif, on peut la remplacer par la farine ou bien par des arachides, c'est comme vous voulez. إذا بالنسبة للوز المطحون اختياري ليس إجباري، ممكن تعوضوه بالدقيق الأبيض أو بالفول السوداني. هنا يعطينا ذوق رائع للغريبية تاعنا. إذا نبداو بسم الله. نضيفوا نصف ملعقة تاع خميرة الحلوى، نبداو نضيفوا في الدقيق تاعنا. ندير غادي نعبر بنفس الكيلة اللي عبرت بها، ندير كأسين من كيلتين من الدقيق الأبيض. Donc je vais mettre 2 mesures de farine. Je vais mélanger, je vais voir si j'ai besoin encore, je vais ajouter. إذا نضيف شيئا فشيئا الدقيق. هنا ضفت كأسين أو كيلتين، وغادي نخلط ونشوف إلا نزيد ولا لا. كما راكم تشوفوا هنا بدات تنجمع وحدها. إذا هنا ما نزيدش نضيف الدقيق، نبداو نشكلوا في الغريبية تاعنا. Donc comme vous voyez ici, ça commence à se ramasser, donc pas besoin d'ajouter de la farine, c'est déjà prêt. إذا كما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه كي تنجمع لنا بسهولة. دونك هنايا نبداو نشكلوا إذا نشكلوا هنايا الغريبية تاعنا. شوفوا راهي تشكل معنا بطريقة سهلة. Comme vous voyez ici, ça commence enfin ça se ramasse facilement et on peut façonner facilement nos mantecaos. Voilà, regardez, ça se façonne facilement. Donc là, j'arrête d'ajouter la farine et je vais commencer à former mes mantecaos. إذا نبداو بسم الله على بركة الله. نجيب هنايا عندي الصينية اللي درت لها ورقة الطهي. J'ai ici un plat qui va au four. J'ai mis un papier parchemin ou papier de cuisson et je commence à façonner mes mantecaos. Je prends, vous pouvez, si vous avez une balance, vous prenez des petites boules de 25 à 30 grammes. Sinon, vous allez le faire à vue d'œil. On va essayer à vue d'œil à peu près comme ça. Et je roule entre mes mains, comme vous voyez. Je vais essayer de faire doucement pour vous montrer. Et après, on fait un petit trou ici. Je vais encore recommencer l'opération avec vous. Je prends une petite boule de 25 à 30 à peu près. J'appuie un petit peu et après je mets entre mes deux mains et j'essaye de rouler pour former comme une sorte de toupie. إذا كما راكم تشوفوا ناخذ هنايا كويرة صغيرة اللي تعادل 25 غرام إلى 30 غرام، ونوضعها بين يديا ونقعد نكور فيها كما راكم تشوفوا. من بعد نوضعوا لها هنايا ثقب صغير باش نديروا القرفه. من بعد نكرر العمليه معكم. ناخذ كويره صغيره اللي تعادل 25 الى 30 غرام. انا نديها كما يقول لك عيني هي ميزاني. نجمعها جيدا بين الاصبع
ومن بعد نبدا نكور فيها بين الكفين، بين الكفين كما راكم تشوفوا. نحاول نوري لكم، نقرب لكم. اذا انا غادي نواصل العمليه كما راكم تشوفوا، ومن بعد نوري لكم كيفيه الطهي. Donc je vais continuer avec le façonnage de mes mantecaos et je reviens pour vous montrer la cuisson. بعد ما شكلنا الغريبيه تاعنا الان زينوها بالقليل من القرفه. Donc après avoir façonné les mantecaos, moi je vais mettre un peu de cannelle sur dans le trou. Je vais utiliser la pointe du couteau, j'ai déjà fait plusieurs. Je vais utiliser la pointe de couteau. Je vais prendre, comme vous voyez, juste un petit peu. Comme ça, et je vais le mettre dans le trou. Je répète une deuxième avec vous. إذا كما راكم تشوفوا هنايا ناخد سكين وندي قليل على رأس السكين، القليل من القرفة، ونوضعها في هذيك الثقب اللي وضعناه. والآن ما بقى لنا إلا نمروا إلى طهي الغريبية تاعنا. أنا هنا سخنت الفرن على 180 درجة، ولكن أكد لكم لازم نطيبوه على 140 درجة فقط. Pour la cuisson, j'ai chauffé mon four à 180 degrés, mais j'insiste sur ce mot-là, on doit le cuire à 140 degrés seulement, 140 degrés Celsius. Pour ceux qui utilisent le Fahrenheit, ça équivaut à 290 Fahrenheit. Donc, je répète, pour la cuisson, c'est 140 degrés Celsius de 25 minutes à 30 minutes maximum. بالنسبة للطهي تاع الغريبية نأكد لكم لازم تكون على 140 درجة لمدة 25 دقيقة إلى 30 دقيقة على الأكثر. وبعد ما طيب الغريبية تاعنا نوري لكم النتيجة. وما ننساوش دايما الصني تاعنا لازم نوضعوه في الوسط، لا في التحت ولا في الفوق. Donc notre plat de cuisson on doit le mettre au milieu, ni en bas ni en haut, pour que les gharibia, les mantecaos vont cuire même à l'intérieur. Après cuisson, je vais vous montrer le résultat. والآن بعد ما طابت الغريبية تاعنا كما راكم تشاهدوا هنا اللون تاعها ما يكونش يعني ذهبي كتير، يعني قد تكون نخلوها شوية بيضة هكذا. والمدة اللي طابت فيها هي تقريبا أنا طيبتها لمدة 25 دقيقة، ممكن تكون أكثر على حسب الفرن اللي عندكم. Donc moi ça m'a pris 25 minutes pour la cuisson. Comme vous voyez, elle a toujours la couleur qui tend vers le blanc, bon, à part la couleur des amandes qu'on voit. Donc c'est une très bonne recette avec du thé. J'espère que vous allez aimer. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo. إذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا إذا كنتم ماشي مشتركين، وإن شاء الله إلى الوصفة المقبلة في رعاية الله وحفظه.